Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Burst pipes in many places due to careless developmental work. Bad old materials lead to people remaining without water. Increased expenditure. Porvorim MLA alleges land grab scam in Porvorim. Alleges BJP shielding guilty cops. Government officials refusing to take action. Sargaonkar Sports Club take Vasco to the cleaners. Score 4 goals in the league match held at Dhule Stadium on Sunday. And now for the news in detail. The coronavirus graph in India is rapidly surging upwards after declining for the past few months back. As many as 25,320 new COVID-19 cases were recorded in the last 24 hours, out of which 88% were reported by 7 states. The active cases have once again crossed 2 lakh mark. With this, total number of cases in country has reached 1.13 crore. Out of total cases, 2,10,554 cases are active. The death toll now stands at 1,58,607 after reporting 161 deaths in the last 24 hours. 16,637 patients recovered in the last 24 hours, taking total recoveries to 1.9 crore, the Union Health Ministry informed on Sunday. In a data shown by Union Health Ministry, 7 states have contributed 88% to daily COVID-19 cases. Those are Maharashtra 15,602 cases, Kerala 2,035 cases, Punjab 1,510 cases, Karnataka 921 cases, Gujarat 775 cases, Tamil Nadu 695 cases and Madhya Pradesh 675 cases. Union Health Ministry in its data said there are 3 states account for 77% of active cases. Those are Maharashtra with 56.91%, Kerala 14.84% and Punjab 5.18%. Here are states in focus which are showing upward trajectory in daily new cases as mentioned by Union Health Ministry. Those are Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab, Madhya Pradesh, Delhi, Gujarat, Karnataka and Haryana. Bureau Report, Goa 365. Many parts of Goa get water once a day. In many parts, people don't get water. But ironically, where water is available and delivery system is new, criminal negligence, lack of fear due to negligent supervision ensures that pipes are broken and people are again left waterless. Here are the details. This is in Bicholim. The Bicholim to Mulgaon main water pipeline burst near Housing Board on Sunday morning walk. The department says that the supply should be restored by tonight. हांगा पायपलायन फुटलेली आसा जी दिवचलच्यान मुळगांव मेन लायन आसा आनी मागीर आमचे JEB हांगा येयल्ले आसा आतां येई येवपाचे आहा सगळ्यांक आमी कळयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी मनीस धाडल्या आनी काम करपाक स्टार्ट केलां म्हाका दिसता रात पर्यंत काम कंप्लीट जावन सगळ्यांक परत उदीक मेळटलें सध्या बंद आसा सद्या उदीक बंद केल्लें आसा आनी आतां ते कामाक लागलेले आहा ते रिजन कितें म्हटलें तेंच्यांनी सांगलां फुटपाचें ना एकदां जर म्हाका दिसता तेंचे ते वाऱ्याचें बी कितें हें जावन जर पायपलायन फुटोवंक शकता अशी व्हडली लायन केन्ना फुटना तरी पूण म्हणजे ती वाऱ्या खातीर बी जावंक शकता म्हाका दिसता. Last night in Kutiponda, the main pipeline was damaged by gas line contractor near the Sahakari plantation. The impact was so great that water entered into many houses. What is worse, there should be no water supply to Ponda, Bori, Agapur, Usga, Bomai, Pali, Panchwadi, Shiroda, Banastari and Marshall areas would be affected. Mahesh Goekar and Krishna Naik for Goa 365 from Bicholim and Ponda. The Welsau Gram Sabha saw heated debate on CZMP, football ground and mobile towers. Here are the details. Gram Sabha resolved to take public hearing on CZMP on Panchayat level, Sarpanch Hendrik Dimelo said. The Gram Sabha also heated on the issue of football ground and mobile phone tower. आम्ही CZMP प्लॅनाचे रेजोल्युशन गेलां कितें पयर आमी रवींद्र भवनाक गेलो तेच भाशेन गेलां की आमकां पंचायत लेवल वायज पब्लीक हियरींग करचें म्हूण आनी तो प्लॅन एक्सप्लेन करपाक एक्सपर्ट धाडचें म्हूण आमच्या लोकांक. Panchayat told villagers that it's not possible to install mobile tower. However, villagers refused to buy this argument, saying Panchayat is lying to the people and hit out at the Panchas.
There was also lots of hue and cry over football ground. पंचायत आमगे एज ए ग्रामसभा मेंबर म्हणून आमचो एक फुटबॉल ग्रावंड आहा वेलसांव तो आमकां लाजारू सोजा म्हणटा फॅमिलीन दिल्लो आमच्या गांवच्या भुरग्यांक खेळपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी तो पंचायताको दिल्लो आनी आज तो चोवपाक गेलो जाल्यार तो पंचायताको ना आमगेल्या आनी जायते गांवचे भुरगे आमचे आज जायते हाय लेवलाचे पावले खेळपाक फुटबॉल खेळून आनी ते तर थिंगा प्रॅक्टीस करपाक थिंगा वयताय जाल्यार आमकां कळोन येयला थिंगा ताका लॉक मारलो आहा आनी तो ग्रावंड आनी कोणा आतां ताब्यां आहा सो सम इन्स्टिट्यूशन आतां हांव नको कोणा म्हूण सांगपा तुमकां प्रॉपर पूण आज हांवें मुगे मुद्दो गायला म्हाका तेजे डिटेल्स जाय आज पंचायताको कांयच ना दाखोवपाक की हो ग्रावंड कोण दिला कोणाको आहा कांय ना मोबायल टावर जेन्ना आमी मागलोले हिंगा भुरगीं लोक इस्कुला भुरगीं आमकां येवन विचारताय अंकल आमगे केदो टावर मेळटो हिंगा पंचायता हें जायना सो आमी तांकां सांगलोलें की टावर जातलो सो तांकां आतां विचारलें बाबा तुमी कितें प्रोपोजल घायला मुखार पावला हो टावर घालपाक ते म्हणटा हिंगा फिजिबिलिटी ना बरें फिजिबिलिटी ना म्हूण तुमकां कोणी रिपोर्ट दिला एनी ऑथोरिटी रिपोर्ट दिला ना हिंग फिजिबिलिटी ना हेजे घालपा ना बेश्टे कितें लोकां सांगताय तिसरो हांवें पॉयंट गायला हें फीज ऑफ द लॉयर्स आमचे 3 केस चलताय इवन हायकोर्टान पावले सम हॉटेल्स प्रोजेक्टांचेर त्यो 3 केसो पेडीर जाले आतां म्हाका कळटा भाशेन सो हांवें विचारलें तेंकोडे तुमी बाबा एडवोकेटांक दील म्हणटा हांव कोण एडवोकेटांचे एगेन्स्ट ना कोणाचेरय एगेन्स्ट ना हांव म्हूण कितें आतां 2 लाख सुमार वयर 2 वर्सां पयशे मोडले तुमी हे प्रोपोजल कितें कोताय ते हें घेताय रेजोल्युशन घेताय ती तुमी केन्नाय एक घाताय ग्रामसभा घाताय आज तुमचो ग्रामसभा जो अजेंडा आहा तेजेर हें कांयच ना आमगे ग्रावंडा हांव सांगो सोदितां की ते ग्रावंड इज अंडर SCG सो आतां बसून ते सारके ते ग्रावंडा स्टडी करतले आनी मागीर चोयतले आमकां पोतून आमगे पंचायती अंडर हाडपा तो ग्रावंड आनी रेनोवेट करपाक एडवोकेट्स फीस फारीक करता पंचायत आतां एडवोकेट फी फारीक करता ते एडवोकेट चार्ज कोताय ते हांव फारीक करूंक पडटा न्हू आनी आमी लोकां ग्रामसभा देखून आमी हेज्या पयलीं सांगलो आहा जोरी तर आमी पंचायत काडटो एडवोकेट तुमकां नाका जाल्यार तुमी प्रपोज करा एडवोकेट महिमतुरा केस लोकांन प्रपोज केल्लो मडगांवचो एडवोकेटाक Hirumale for Guat 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Along with municipal elections, the ZP campaigns for Naveli by-polls are going in full swing. BJP has organized a corner meeting at Shiketi Naveli to campaign for ZP by-polls, while independent candidates held door-to-door campaigns for ZP by-polls in Naveli. The ZP elections in Navelim constituency were postponed after a candidate had died just before the election. Now the ZP by-polls will be held along with the municipal polls. However, this election has become a tussle within the Congress itself, its prospective ally, the NCP, and those who are trying for the Congress Assembly ticket. Chief Minister Pramod Sawant was in Navelim last night, and with him was former Navelim MLA Avartan Futardo. However, who have still not been there with the Congress were the leader of opposition Digambar Kamath as well as local MLA Luizino Falero, despite the Congress making a noises about this being a prestige seat and unity. Is this the trailer for what is to come in the assembly elections? तुम्ही म्हाका वोट दियात आनी चडान चड वोट दियात आयज हांव जर घर भोंवतालो म्हाका असो रिस्पॉन्स मेळटा सगळे क्रिस्तांव भाव जावं मुस्लीम भाव हिंदू भाव तूं आयला खरोच आयला आनी तूं सगळ्या कडेन पावता आनी जे पद्दतीन काम करता जे पद्दतीन लोकां एप्रोच जाता ते पद्दतीन आमी म्हणटा तुजे फाटल्यान आसा आनी आमकां असो आशिर्वाद दिता खरेंच बरें दिसता पूण हे आशिर्वाद दिवन हे करून आमकां चलपा ना आमकां जाय आमची जी 20 तारखे वोटींग आसा ती आमकां पडपा जाय ताच्या आदारान जायते उदरगती हांवें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्यात स्पेशली आमच्या गांवांत शिंकेटीच्या गांवांत जायते उदरगत हांवें केल्या अजून एक पेंडींग आहा म्हणटा तो आमचो फुटबॉल ग्रावंड इनॉग्रेशन करपाचें मातशें इनॉग्रेशन बेगीन करया कित्याक आमच्या भुरग्यांक खेळो मेळना तें म्हणटा ग्रावंड जायन आमकां खेळो मेळना सो मातशें सून आफ्टर इलेक्शन इनॉग्रेशन ग्रावंड तशें आनी जायतीं कामां हातीन घेतल्यात जातलीं सगळीं
आमचो ZP मेंबर बाबुला आमचो सत्यविजय शिवन निवडून येतलो तुमच्या आदारान आनी सगळ्यांक ताका एकवट दिवन आनी बऱ्या मतांनी ताका आमी जिखून हाडया. जो आसा पयलीं तुमच्या समोर दवरलो तुमच्या लायक हांव मुद्दा हांव 2-3 गजाली सांगता. तांच्यांनी आपआपले डिमांड मांडले ताणें सांगलें की तो एक ब्रीज बंद कर, दुसरो ब्रिजाची हायट वाडय आनी कितें. हांव हें सगळें जर सांगूंक लागलो एक गजाल परत वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटाले. हांव तेजेर इन डिटेलान उलयना बट एक गजाल निश्चितच सांगता. रस्तो आसूं किंवा पूल आसूं घर कोणाचेंच मोडचें ना हेजें आश्वासन हांव सामकें दिता. खंयचेंच घर कोणाचेंच रस्त्या खातीर मोडचें ना हें हांव 100% सांगता. दुसरी गजाल ताणें जें म्हटलां त्या पुलाची हायट ती हांव कित्याक सांगूं शकता तें डिसिजन हांवें ऑलरेडी घेतलां. गाडयो तूं सांगता पळय त्या हायटीच्यो त्या पुला सकयल्यान वयतल्यो हेजी काळजी हांव घेता आनी आमी कंप्लीट केला. The independent candidates too have geared up the campaign for Navelim ZP by polls. आतां हांव इलेक्शनाक बसवलां आनी हांव डोर टू डोर भोंवलां ते भाशेन म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांले. आनी आयज जॉर्ज मुज बार्बर आहा आनी हांवें दोगूय म्हाका सपोर्ट कोताय आनी तेणी सांगलां बस म्हूण. आनी ते भायर आख्खे तारोटी भुरगे येयलो आहा आतां देंवन प्लस आमगे वाड्या लोक आहा. सो म्हाका काम करपाची एक उमेद आहा. सो हे पाट म्हाका लोकांनी सांगलां तूं बस आमी तुका इलेक्ट कोन्न हाडटाय. सो म्हाका ते डिवेलपमेंट करपाक मुगे मोनान पयलींसून आहा ताका लागून हांव आयज इलेक्शनाक बसवलां. सो मुज पासत न्हू बट हांव लोकां पासत काम करतलो. एक्चुअली हे इलेक्शन आमकां ओन्ली 9 मंथ मेळटाय तरी पूण 9 मंथां भितर मुकोपट जाता ते भाशेन हांव आमदारागे हेल्प घेवन जॉजी घेवन वयतलो कित्याक आमकां आमदार लागता हे पाटी पंचायती हेल्प घेवन जावं अशें करून हांव हेल्प करून आमगे वाड्या पड कितें करूं जाय त्या लोकांक जाता ते भाशेन हांव कोन्न दाखयतलो. आमी आमगेली बोंडोरी आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केलां आनी जेन्ना आमी लोकांगेर वयतात डोर टू डोर आमकां लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिला आनी मुगेलें हांव तांकां कितें काम केलें तें दाखयता ती म्हाका सारकी एप्रिशिएट कोताय आनी म्हाका सारकें बरें उतर दिताय की आमी सगळीं तुका आहाय म्हूण. आनी आमगेली गांवची सगळीं आहाय ती 5 आमगेले डेप्युटी आहा आमगेलो 5 आहा आनी एक 5 आहा आमगेले ती म्हाका लागून बरी सपोर्ट कोताय काम कोताय. आनी म्हाका खात्री आहा की हो बोंडोरे वोड फूल म्हाका घातले म्हणून. सो लोक सगळो येवन सांगपा लागलो बाबा तूं बस कित्याक 9 म्हयने उलो आहाय. सो हें तुवें बाबा डॅडीके कितें वीश आसलोल्यो वो काम उलोलें तें कंप्लीट करपाक तूं बस म्हणपा लागलें. लोक म्हजे बरें येयलो तेन्ना हांवें स्टेप गेलो मुखार चलो हें डॅडीके कंप्लीट करपाक तेगे कितें काम उरलो तें कंप्लीट करपाक. तेका लागून हांव बसलो आनी आयज सुद्दां ते सगळो लोक आहा हिंगाचो शिकेडीचो म्हाका सांगिल्लें मी मुखार वच म्हण. Now let's take a look at canvassing in Bicholi municipality and Panaji corporation polls. तुमच्या बरोबर असले कशें प्रचार जाले? ना बेसिकली आयज कालच्यान बाबूश मळ्यान भोंवतालो आमचो MLA आनी आयज आमकां टायम आसलो आमी जायती घरां हांगा आयज विजीट केली आनी एक बरो रिस्पॉन्स आसलो. कितें एडवांटेज तुमकां दिसता जेन्ना बाबूश तुमच्या बरोबर आसता प्रचार करपाक? एडवांटेज कितें आसता जेन्ना आमी म्युनिसिपालिटी येता 30 आमचे लिडराचें विजन आहा 30चे 30 सीट जिखपाची. पणजे न्हू गोंयभरच्या लोकांक खबर आहा की येणारी म्युनिसिपालिटी ही भारतीय जनता पार्टीची बाबूश MLA आहा तीच तेंची 30चे कावन्सिलर येवपाचे आसा जिखून लोक हाडपाचे आसा आनी त्या खातीर सगळे म्हणजे रुलींग जो आसा म्युनिसिपालिटीचे रुलींग आसतले. कॅम्पेनिंग म्हाजी बरी चलता. थोडी बेसीक नीड्साची ग्रीवेन्सीस जी आसलेली ती लोकांनी म्हाका एड्रेस केला स्पेशली वॉटर लॉगिंग देन इन्क्रीजिंग ऑफ टायमिंग्स ऑफ वॉटर रिलीज आनी some cleanliness here and there. Election campaigning is going on. It's going on good. No complaints whatsoever. Okay. Secondly, that the opposition have released a manifesto saying that there will be free parking for Penji motors, then they have 50%. Whatever the manifesto of the opposition is the biggest lie. And conveniently, they are basically trying to lie to the people because they have got nothing to deliver. Because they know very well that none of their seats are coming. So to promise is very easy. To implement is nothing, because they have got nothing. There is no onus on them to keep up the promises what they have given in their manifesto. So this won't affect you any? This is sorry. It's going to affect your company. In what way? I am going to win 20 out of 30. I am confident of that. So it's simple as that. Thank you. And I've got a tremendous response. The sewage treatment area, a lot of people have
are living in a not so very good condition. So it is time we uplift them and empower them to do things on their own rather than be dependent on certain elements. And besides that, we are also working on a sustainable development plan for their entire area where we can keep all their place clean and hygienic. Besides that, the entire Miramar area, our former corporator and mayor Suren Futad has come with me house to house, and on his goodwill, people are supporting our entire panel. आमचो बाब जॉयल यंगस्ट कॅन्डिडेट इन द CCP इलेक्शन्स बाब जॉयल अंद्रात वी पणजीकास ह्या पॅनलार रावला आनी काँग्रेसच्या पणजे ब्लॉकाचो कन्व्हेनर एक धडाडीचो भुरगो आनी यंग जनरेशन आतां प्रमोट करपाक सोदता गोंयचे फ्युचर आनी हें काँग्रेसचें फ्युचर गोंयांत आनी सगळे म्हणटा की यंग कॅन्डिडेट जाय न्यू फेसीस हाडपाक जाय आनी आमी हांगा आयज ताका सपोर्ट करपाक आमी भोंवतात लोकांक सांगपाक की जे जंपींग फ्रॉग्स आसतात तेंचे आनी तेंचे जे भुरगे सगळ्याक आयज दवरल्या तेणी ते खंयचे पार्टीन केन्ना आसा तेजी गॅरंटी ना. सो आमी लॉयलिस्ट प्रमोट करतात आनी जॉयला सारको यंग डायनामीक भुरगो आयज आमी एक ऑप्शन पणजेकारांक दवरलेलें आसा. Ramesh Naik Raut, William Rodriguez and Mahesh Kuvekar for Goa 365 from Naveli, Panaji and Bicholim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Porvorim has been in the middle of many land scams, including major ones like the Serula Comunidad ones. On Sunday, former Revenue Minister and independent MLA Rohan Kaute accused the BJP of acting like a washing machine in cleaning up those tainted in these land scams. Rohan accused government machinery including debt collector and local police inspector of not taking action on complaints filed by against these land scams and demanded that the Chief Minister institute an inquiry against all this. ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी 40-50 प्लॉट केल्या त्या प्लॉटांचेर पयशे घेतल्या त्या पयशांचेर तांणी कितें केलां हांव नको आनी जागो हांचो न्हयच जागो घेवपाक पयशे हांचो न्हयच बोगस पावर ऑफ अटर्नी केल्ली आसा आनी हाज्या फाटल्यान कोण आसा आर इन द सुकूर पंचायत ऑल्सो इज वॉट आय हॅव बीन टोल्ड. सो मॅटर ऑफ टायम लेट मी टॉक विथ फॅक्ट्स. Assembly is coming by. Before that, I would request the Chief Minister to act on these particular land scams which have been coming out, all land grabbing cases which have been coming up in Porvorim. हे तो एक्शन न घेतिल्ल्याक आनी इनएफिशियन्सी ऑफ पुलीस जाल्ल्याक आज हे लोकांक एनकरेजमेंट मेळटा असल्यो गजाल्यो करपाक कित्याक दे व्हेरी वेल नो that they can do whatever it is. Now my only question is whether the Chief Minister is partner in crime. होच प्रश्न उरला म्हाका. सो हांगा लँड स्केम जेन्ना दिश्टी पडटा फर्स्ट इज सुओ मोटो CM टू आस्क एक्शन. लास्ट टायम जेन्ना सेरुलाची केस सांगली ताणें काडले भितर घेतले आनी वॉशिंग मशिनान क्लीन करून कार्यकर्ते तयार केले. So let us go by now I have understood how they go about. We have the court to approach. We have other modalities. We will ask and ensure that justice prevails. आज नाल्यार फाल्यां हे लोक सुटचे ना इतलें तुमकां सांगूंक शकता. 2012च्यान 2021 9 वर्सां जालीं. Land grabbing, land scams have been there continuously with different groups who are trying to manage their part. Revenue Minister आसतना हांवें एक्शन घेवपाक स्टार्ट केल्लें when I was a part of the government. Unfortunately जशें हांव म्हणटा BJP has got a new washing machine. मुख्यमंत्र्यान वॉशिंग मशिनां हाडूनच दवरल्या की जांचेर केसी जाता तांकां वॉशिंग मशिनान घालून भायर काडटा आनी तांचे कार्यकर्ते म्हणून करता नाल्यार मंत्री म्हणून करता. आयच्या तारखेन जे लँड स्कॅम पर्वरी जाला विल बी वन ऑफ इट्स कायंड. देर इज नथींग मोर. हो आमी हायलायट एक वर्स पयलीं केल्लो. Goa 365 Bureau. And now for some sports news. Sargaonkar Sports Club whitewashed Vasco by 4-0 in Selval GFA Goa Pro League match held at Dule Stadium on Sunday. It was match number 40 of the Selval Goa Pro League match played at the Duler Stadium. Many attempts and missing them by a whisker. It is Salgaonkar Football Club 1 and Vasco Sports Club 0 in the 40th minute of this match. League toppers beat Salgaonkar Sports Club by 4-0 in a relatively well contested game on Sunday afternoon. Right from the start, playing small triangles over there in the midfield region. Ribhav Sardesai
I have been tired of saying this, but he look at that from Sanju Thapa. He refuses to put his body on the line, which is the essence. Goa 365 Bureau. And now for the weather. There will be no large change in maximum and minimum temperatures during the next 4 to 5 days. Sky will remain partly cloudy, light fog or haze to prevail in the early mornings. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 degrees Celsius and 24 to 25 degrees Celsius respectively. Dry weather prevailed over Goa. The lowest minimum temperature of 24.6 degrees Celsius was recorded at Panaji, and highest maximum temperature of 33.6 degrees Celsius was recorded at Murmugaon. No large change in maximum and minimum temperatures during next 4 to 5 days. Sky will remain partly cloudy, possibility of fog, haze in the morning. Maximum temperatures to be around 33 degrees Celsius, minimum temperatures to be around 24 to 25 degrees Celsius. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.